I'm showing you unit 32, 152,407 miles on this unit. It is a Bluebird bus. Runs and drives Cummins diesel power, factory air. These buses have been sitting for some time. They will all need batteries, but this one does run and drive. You'll just have to bring you some batteries to put on it. You're buying these off Clyde Independent School District. They've upgraded their fleet, and these have to go. You can see some of these buses are especially this one's knee deep in rubber. It's ready to get right back on the road. Pretty slick body. Check it out online at cmauctions.com. No minimums, no reserves. We're online at cmauctions.com. Amigos, tenemos este camión. Este va a ser un Bluebird con motor Cummins con 152,000 millas. Este camión le pusimos baterías, sí prendió y sí corrió. Si es que este está listo para poner en la carretera, las llantas se ven buenas, tiene su tread. Tiene buen tread las llantas. Este camión ha estado estacionado aquí por un poco de tiempo. Va a necesitar un poco de atención cosmética, pero sí corrió con las baterías que le prendimos y rápido encendió. Este es un Bluebird. Cummins diesel power. Es un diesel, es motor diesel. Visítanos aquí en cmauctions.com.